Bonjour tout le monde. اليوم غادي نديرو chapitre 3 ديال l'inflation اللي فيه تقريبا ما فيهش بزاف ولكن فيه بزاف ديال لي نوسيون. Alors la définition de l'inflation, c'est une baisse du pouvoir d'achat qui se traduit par une hausse généralisée, durable et auto-entretenue des prix. شنو كنعنيو une baisse du pouvoir d'achat؟ يعني le revenu ديالهم كيكون diminution du revenu. Une hausse généralisée, ça veut dire elle touche واحد la catégorie اللي هي plus large. Durable, ça veut dire elle se base essentiellement sur à long terme. إذا ما نقدروش نقولوا حنا عندنا une inflation ولكن هي à court terme. ديما l'inflation elle est à long terme. Ou entretenu, ça veut dire auto-entretenu, ça veut dire عندها واحد l'effet cumulatif. L'inflation زعما كتمشي من واحد le passage à un autre niveau. D'abord غادي ندوزو les courants de pensée. Les courants de pensée اللي je pense فيهم 4 ديال les courants. فيهم la théorie quantitative, la thèse monétariste ou la thèse keynésienne. La thèse quantitative, déjà que elle se base essentiellement sur la théorie quantitative de la monnaie. Il y a MV égale à P fois T. Parce que quand on a V ou T, ils sont stables. On s'oriente vers la masse monétaire ou les prix. Il y a l'offre de la monnaie, il est stable. Il y a le prix, il est stable. Mais il y a l'offre de la monnaie en augmentation, les prix augmentent. Alors, la théorie monétariste, l'approche monétariste consiste à la croissance de l'offre de monnaie est le principal déterminant de la croissance du PIB nominal dans le court terme. يعني هنا la croissance ديال l'offre ديال la monnaie الهدف ديالها هو زعما الهدف ديال هاد la croissance de l'offre de la monnaie هي la croissance و la croissance كتبازع على le PIB nominal. هادشي فين في le court terme. Les prix et les salaires sont relativement flexibles. Flexible, ça veut dire soit qu'ils طلعوا, soit qu'ils يهبطوا على حسب. L'économie privée est stable. L'économie privée ما كتهبط على حسب. Alors, هنا عندنا بعد هاد لا تيوري مونيتاريست ديما كنقول لكم راه ما كنكتبش لكم كلشي في الريزومي حاولوا تسمعوا بحال نقولوا ليكسبليكاسيون اللي كنقول. La théorie monétariste elle se base essentiellement على واحد l'offre excessive. هاد l'offre excessive شنو هي انه la monnaie est plus proportionnelle à la croissance économique. شنو كنعنيو فيها جوج ديال لي زاناليز. Une analyse à court terme ou une analyse à long terme. L'analyse à court terme, ça veut dire l'offre كدير واحد la pression, واحد الضغط على les prix ou les quantités. فاش كنديروا الضغط على les prix ou على les quantités كيتاugمونطا لينا معاها la consommation. ياك من بعد فاش كتاugمونطا لا كونسوماسيون كيتاugمونطا معاها البوفوار داشا. باش نفهموا اكثر الا كانوا عندنا لي بري ياك وكانوا عندنا لي كونتيتي مرتفعين اذا لا كونتيتي مرتفعه هادشي كله فين كيمشي ا كور تيرم كيمشي غير على لا كونسوماسيون بنادم كيبغي غير يكونسومي. الوغ في ا لون تيرم هذيك لوف كدير لا بريسيون كدير واحد الضغط على لي بري. اون فوا كدير الضغط على لي بري كيمشي لينا داكشي كامل فين في لي زانفيستيسمون وفين ما كيمشي لينا في لي زانفيستيسمون كيتاugمونطا معاه لا كاباسيتي برودكتيف. عرفتوا الصراحه واش فهمتوا ولكن المهم راه كيف كنقول لكم ديما خليو لي لي كيسيون في لي كومونتير راه كنجاوب كلشي. La thèse keynésienne. La thèse keynésienne considère que l'inflation résulterait d'un excès de la demande de monnaie, des biens et services par rapport à l'offre globale des biens et services. بعدا شنو هي l'inflation؟ L'inflation هي la demande elle est supérieure à l'offre. ولكن في la thèse keynésienne كيقول لك كاين عندنا واحد l'excès، واحد الفائض، واحد الزيادة ما بين la demande monétaire ديال les biens et services par rapport à l'offre globale ديال les biens et services. Donc هنا هاد l'excès شنو كنقدروا نسميوه cet excès de la demande est appelé gap inflationniste ou là l'écart inflationniste. دابا فهادشي كامل ديال لي تيوري كنقولوا بان هاد لو غاب انفلاسيونيست شنو هو كنأوغمونطيو حنا لي بري بور ريغاني واحد سيغتان équilibre. كنديروا واحد سيغتان équilibre sans intervention. Alors, l'analyse marxiste de l'inflation, l'analyse marxiste de l'inflation fait l'analyse
soutient que l'inflation est inhérente au système capitaliste et ne pourra disparaître qu'avec lui. يعني هنا la cause principale la cause principale هي le capitalisme et maximiser le profit. Maximiser le profit c'est un but. يعني هنا شنو كنقدروا نقولوا في هاد الاناليز بان راه عندنا واحد لو كارتيل. شنو هو هاد الكارتيل؟ هما واحد لي جون اللي بحال حنا كنقولوا رؤوس المال اللي شادين لو مارشي كامل وكيبروفيتيو بواحد لو مونوبول، وهما اللي كيقدروا يفيكسيو لينا لي بري ديالهم.